ton pour ne wato wenne wa ton kibe wakat pogaya shengo gota na ba wannan tub siksa ko songo sa ko msan pa gwaman ko Burkina Faso ramba tilun kangana ndara kibe jurado na ye wato ne ne go ne ra dik nor nam par école kasangam son bon lycée Philippe Zenda Kabora lycée Philippe Zenda Kaboton tonwa saka kiba kitba na wili bam supano ang ne wala no la dekal waya na wata la taban ken kodoro dugulem te bien waya université Norbert Zongo utte kure son pista la Emerson Loroye ro sidir bene na isababu tikalambi son nanta ba mavnase na man wala kelam ton kibo jura na yi wotone kale kane na wati tasila venam se yi wotone bidilam ta posum tinan tala taban kenge sabsen ya bam province antulgem ti septembre ki pipirare la tengan banda masam bebe no nanzen kwesen tas wala procureur ti tumnun tumbambe baba ko ben wuli da kway ti sanum tudba nan ken wala e tumnun ninga sengeta sanum tubi le ben wa bogodon de lepsan ken wa tengan banda masan commission ya wala bana ma nan pousa wala e bon poudum pousse ko lor pour e joam je ba habiti le bra jese de jesa pour men neba anigi wakat nga ton ngom ne yama na man kelam wala tumna pour la nebe me kera nan pam wala sampodo dil yel ken fa lor pore gomna sun piu zamana awani susang sida na i sabab ti nimbu de na yi nan tiganyo wala tumno ninga singeta sanma yelbe no wa problem son nanta wala bampiga procureur da wuli dame te bambe be vers pour sa na yelen pam benam sida sanken wala yella waya ngwa obsakra kwayga am posit kid be fa gilli ne zaman to ko la got wende te wonam ko ba na ma fa gilla fa sanken yel kanga waya ngwa la bo ne do ne santal venam sanken yella pour tap to ko zakra nore dik to ko ne bam to ne wa sen na yelen te venam sida a tonre zindi wala e tum kanga nam pour nanta la tama sanken kodro université Norbert Zongo nti William te ben way uta kure son pistan la Emerson Loroye la ro ga yemen sirigi ro siriga anayi sababu te karambi beta étudier lam son nanta ma nasi na man wala kelam te ne da yemen na pam wala sampodo nambab sali na ta wina to te kan kolom se mo ship kan msi toto wa ton ta tondo ya ro gobson da medicine kanga lasan sirga Yapson Bonti Dalla, la son lui Zabnebson d'Abe Toum Zougou, foyer de la cité universitaire, Sababa, Yakasanga, Nebana, c'est un man calme, Tinida Yemre, Pam Sampoli, Kidba, ya Institut universitaire de technologie de l'université Norbert Zongo Karambizam Hadba, Obtabo, Sunda Pamar Bangre, Sankere, ni génie civil, Meba Wenge, Kida Yewa, ya Tenzeng Nera, Sunda Tumeba Zinge. Sababa zinda uta kura san pista la yemre 2021 yumde avec un beurre à raté septembre Q pipirare 2021 yumde ministre Alkasum Maïga sangeta karmi beda yelle opta kudro la bilga me ti yol me bo sun sirgo to nwa akana pasi rinda bang yella von zanga bamnandi kano kenda ni subfansen siare man veso mbang kyozo sun zinzini ngwa fa ti venma puki ya Suizi Construction, ngie tuma yelle zinkanga. Bamni bureau de contrôle, datin yeti tumno ninga sinsiare ngesa tuma no kenda song yelle, obserdan ta sa venum, woton wende, neba yobe, la procureure du Faso près le tribunal de grande instance de Koudouramba, au bol obnenge, labningo labson bonti garde à vue. La ministre Alkasum Maïga Bilgrim Paharame, Tibani Saliwaram Sambi vers Zugu, Bammi Bang Beraram na Manap Torum vers Ndate Retum dat Tordam Guambalier, Nanda Tivenma Zanga Toron Zindi, Karambisa Sambe, Université Norbert Zongo de Koudoua, Adobe sous pour Kassang Pourin. Seyane Abdul Aziz Zongo, y a délégué général Nko Karambi Bera,
o bilgram tɩ bãmb tagsdame tɩ meebã sãn da sɩd tũ soɛ-tɩrse ra ka tõe n sɩlg wotone ye rẽ so tɩ bãmb date tɩ b mo tɩ vẽenemã zãng zĩndi tɩ b paam n taase neb nins b fãa sẽn ka maan b tʋʋma wala sẽn segda sɩbgre yaa ne Badeya Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique sõngre sẽn ta CFA miliyar pisi la b sẽn da maan meebã n na yɩl n tɩ vɛɛsga buud toor paam n kẽng taoore b kɩtame tɩ meebã yalse Université Norbert Zongo de Kudugu Kuilmsã na n pagame n tɩ ta septãmbra kuugu rasmã nii 2021 wã yʋʋmde tɩ b paam n maan waoosre ne kiidbã bɩ wẽnnaam lagb sãando tɩ d na n talla taabã sẽn kẽng lycée Philippe Zenda Kabore tɩ wilgame tɩ been wã wala yãmb sẽn na n gesa b tʋm-tʋmdbã sɛga kiba kɩtba na n kõ bãmb me tagsg sẽn kẽeda ne utekiorã sẽn pisi la yopoe sẽn looge gos neerã sẽn dɩk noore n wilgd n tɩ lycée Philippe Zenda sẽn kẽed ne dõnda korengã sẽn na n yik woto wã école kãng na n paga wala a koelmte karen-biig nins b fãa gill sẽn be beenẽ wã tẽ n bãng tɩ b na n tɩg n karema wala l'école sã taab sẽn karge n yuu wogdo kaane dɩll noora dɩk n loogr poore neb nins b fãa gill sẽn tʋmd beenẽ wã b tõogame n na n seg wala kiba kɩtbã la b sẽn seg kiba kɩtbã yaa sũ-sãang sɩd-sɩd la b tõog zɛgse n na n wilg tɩ bala bãmb sũur pa nooma ne noora wotone n gos neerã sẽn dɩka la b taalgda gos neerã tɩ bala tog sɩd wʋsg ka segda n be wala goamã pʋgẽ ye tɩ bala bãmb ket n tẽrame tɩ me wa kiosã pisi la naas n looge gos neerã ra zẽka koɛya la koɛya sẽn zẽka ka le ka bala vẽenem leb n waame wilgd n tɩ koɛya sẽn zẽka a sɩda pa wao ye dɩl yel-kãe fãa gill kɩtame tɩ neb nins b fãa gill sẽn tʋmd b lycée Philippe Zenda Kabora wilgd n tɩ bãmb sũur pa nooma sẽn kẽed ne école la pagã botone wã bagẽ soab sẽn gata baa zug tɩ b sõnga ne pãbrã d na n bab sab neda yembre tɩ b tekd vẽenem sẽn yɩɩd wotone dũnna daara tõnd me waame na n velg nin-buiida na vẽn Burkina Faso rãmba ne vẽenem ning tõnd me sẽn tare lycée Philippe Zenda Kabore zugẽ wã donc tao dãmba nika noore uta ra sẽn pisi la a yopoe tɩ b na n paga lycée Philippe Zenda Kabore vẽere la yẽ yĩnga b yeelame tɩ karen-biisã b tog gʋls lycée kẽerba wa Nelsonde wa paas pãnga wa Marienne Vénégre bogdgo la sã n yaa tõnd tagsgo ãnda gos neerã no-kãngã wã pa zems ye pa segd ye bala tõnd tɛrame tɩ me wã 24 me wã gos neerã sẽn dɩk noor ninga n pag lycée Zenda wã kɩba y paal sẽn be rasma tɩ tõnd na n taas dĩm-puiida bãmb wa n yeelame tɩ lycée wã sɛrvɛɛrã ka be tɩ done rãmb ka be la juillet wã le 27 tõnd maana yʋʋmda bilã koamba tʋʋmda bilã ne premier trimestre done rãmba ne deuxième trimestre done rãmba n calcule koamba moyenne annuelle n paam n bãngẽ kom ning na n kẽngro paalle kom ning n paad ro nina wa n kɔ kom ning sẽn na n yɩ lycée wã la done kãnsã ra be yae tɩ bãmb yetɩ lycée wã ra ka tar done rãmba tɩ le 27 juillet wã tɩ bãmb wa ne done rãmba tõnd sukrar me yĩngse est ce que zĩr-n-beed pa zĩnd bũmba pɔga done rãmba re be yae bãmb la paasame tɩ karen-biisã saama karsa rãmbã taab dãmb fãa rotẽ wã la mam menga arzuma me wã la n pii la a naase 14 me wã mam zĩnda terminal David karen-doogã pɔga la karsaambã taabl beeme karsaambã 16 beeme lundi wã 17 zũnd-zũnda raara 7 heures mam tɩ zĩnda segonde se 10 karen-doogẽ wã la karsaambã taabl beeme karsaambã 16 me ra beeme la bon yɩɩde lingri tɩ ministra wa yetɩ no tɩ kambã sãama karsa rãmbã biro rãmb fãa fasi n baar taablbã rãmba pãmbã sẽn zãng zĩig ninga bãmb yeelame tɩ kambã sãama taabl kobs-tã la BPC wã sẽn maana yaa baka maana yaa kõn-kʋʋra sẽn maana yaa taab dãmb la b yiis lycée Zenda n tall n kẽng lycée kẽer wã wa lycée Lonsol wã
concours d'ambaya une table kobisi la lycée zenda ken lycée non sonne la est-ce que toi le meti table banam kabe lycée zenda na kit bam dik noron yeti veri lycée wana parabe ça ene bum unda me mana justice zindamla procès yi 31 mai la justice mana ton paya tudinga lycée zenda karabi makula lycée amen tar saba yela bia tinebni human gungunda ya nemni ning wa ko dogo o lycée la mafa tenirama bamda yoka kerba ning lycée zenda tenirama vaisra poronwa mi kabeto pa lycée zenda karabi ici kerme handa lycée kerbe tenirama vice pas poronwa mi kameti tening ba kalmi bamni hinda ninga police kan kalmi ici donc bam yi Bede taltaban ki région de Cascades ban foranti William ti Benoa mo yo ninga sende be ni mbida ne galantenga to dambe no 5 da ni zinsa wenge ya 11 décembre en passe wala ga routière wuso 6 da be be to na yigsba taraya nunu ko sirtida susang sirtida dunigil susang wom tab kera mo yella pour masa wala yam sengeta te bala gouverneur yi quand même fois calé to nambo nebni so fa gil sa tada buzule c'est 5 na wala zinsa wenga wa be no wa to na yi henen taba nyed fa bange a hantendi no ken ni ngata yella pa myeso malagade te da tab te da semaine da mayib tore lapton ya ngala sana yilen tom kanga no ari mena yi sabab te wom tab nan ton zini to na tigi nusi absam bon ti signature damba accord de signature damba to na sign auto no am ngulidin ti 5 ne wala zule ni se sonda be bjin se yiba wa ngwa anda be wa fa gili net fa nan ton banga yoke no ya bumbu sen sigi nebni se fa gili sonda be no wa sabra tibala yela ya bumbu sinda sit pakar sit sida Bita taba san keng ministère ninga singeta Burkina ramana tongo wom tabiele ntiguligam ti député rama réseau parlementaire sur la sécurité député ram singeta ngon kokolo yele bam meton rame angole sebrena wilig bam taga hat no kenne ninga laptendi ke ti wom tab sida tongo zindi Burkina Faso dilab songole sebra woto no wa abna tala la mente ki na zakan ministre monsieur Zéphirine Diabré wala yam singeta woto no wa dil sebra poga réseau kangana mulik dame bam me sam makada nan dik no kende ninga ti la fe sit tonre en ke Burkina Faso en ken wala wom taba wenge wuli dame ti bam na yuga me nges wala nebo neba sam pam wala zule se yon ko local mo wenge la bam me tonre anta sakala buto tore de lep sosa ne ministre ninga singeta wom taba yele se na yelen to bang bam me tumna no kende la geno kende ninga santendi ke tonre ya bat nambab sa ministre Zéphirine Diabré tabte koton bam tar so 5 da ne ninkensa ne yam yakra ton wa me on yo sul bi assemblée nationale là il y a député de sul tout bon les eaux des parlementaires sur la réconciliation sur la sécurité et la réconciliation yam ti président Romain Christian Kabore gouverneur opoka obninga ministère kenga nanges taba mo yelle na jemi taba yelle ti yegni fa ni ton zamana pore wala ton nimbuile ne taba ni gese bina ki so bo ti yel coins fa jab coins fa po tabo coins fa ton sa nimbuile pora ti do kete Burkina Faso nimbuile fa taba ya si sa ba kon sa ni gese ya buta hando novembre mo ko poro de la ton gese ya depuis le combat piscine au port on man sous les depuis le piscine là ouais mais sur le port ngeti tout ko ya tourner non nimbuyi de gilli ya nimbuyi de gilli fa yelle ton me ya sa député ya nimbuyi da on vote da nimbuyi de sous le xam jininga député mi julo be ji ko ton to kan kel gari ari ton man sous ko na ya go ne na ya ministère le tin nimbuyi de fa mo gumta ba ti je ta to mo jindi ti la fi to kan ton zamana poka bala pa jamais ta ba yel katiakse
be yingri be tengre be zaz pousse ya rifa son datin gese ti wala ti se ji gombe be go mi nam gombe be ra gombe be fagir be ton zamana poka ya rifa politique yel bebe ya rifa la son da be ti jama staba ni ki son mi ya ki mi ngata kese to menga ton mi giton to nya nya ran ninga ton wo runu na ministre ton ma na sebre na ngese kane de samre ki wata hon wata ton na tum tuminga to ko nyaba se ko pore ton de ngese ton na de ngese de ministère de ton député lamba te ba mo tos ba mission pora je me taba avore a singre a base ko ton pa mo to ko nyaba ton na sa men ge wala ni misi zo ato ton watu ba ni misi yi ko to so pore wa tin so puso wa ton na sa men ye ne bamba ton na ye gesa me wala sodasa police na masandram damba ba me puso ka ton na sa men so ne bamba ngumba me yela ba me yelisim bebe wala ko karimbisa nyanya ndo to lisho yele kitanto kusofa usu embarkaronga for son siali fa ngeso na ndixol nisi ti ko to ngi ilmi me to budme pusin zabon bebe wala jini si ay mo ni sinmi ni marse ne fuli yela katiake for son le bonchene jengte ko puso mo ton machine so changer ton ke cette machine nga to ta bo ton ke cette messe si pro ko pulse yele ko la son pulse ko ministre gafati ka ministre zefire ya député lama nord-est la senda jangasir ko sakano tinanta la tama san ken Côte d'Ivoire tuliam ti benwa qui veut qu'on Jacob son monté ainsi au tore ya parab son combat son wala yam sengeta nan ken bene nan tire wala e kaseto senkerne qui veut quitter yemre son bébé yul bonta Yves de Bella sambo neda yemre tawa kon venam tibala neda ya ned san wala torzal le tasu kelma hanka mon kiensa bala ya ned handa yagada man lagaman ta nem panga dil absom bola woto nan tawa ko kaseta la wili nyeme handa de ko no kenan ni ngan tempa amti yo hanka yil bil woto ton pa mala pirsuka aya bum kana sig wala Côte d'Ivoire dama e sabrin tibala Côte d'Ivoire to dama sabrin tibala anayi sababo ti kibakita Yves de Bella abna mana biba e dadeti nor bire kiupiga la yibu labna wili gabtebna yo wala ligit son hananta million ayibu labjaga kwese wili tisa en Côte d'Ivoire be no tumnor wo tumnor singeta wala kibe ko nziga ninga ngana saba apka somba en le wala akibare bobo bene kalarna ya la tabi elementi shohoran ka sata wata nen ko ngem so zamana wonna galaga bane wonna ko wakat sen le wata